mantre ni hai bewa Yesu mimba eko befalo nyenya nyela lo egbula wokaya adebo shinjemni ke agbene boni achon abo adisan aha lo se hu e oba pe me instruct ni yowa ke ame etuni kechon hie wa kwa mukutamo Abraham wa kwa mukutamo Noah ajeshishi keje eden treni ye wonye Hawa ni keje no ya ne na woche Adam ni ete no hu kabashe wo yino ne shi mene won kwa yino ne a ani meni asimo ya Kristo ne oke na mo play nje no chole nje ni hanye le chane mu yo adomo na mene mu oke ejomo bisu mala kon kon kase mo ni timo imbanye gbe ano ni ejo so le mo ke fa ko ma ke no choba ye wo awo bona fi mene ni kase mo mu wonye wonu shi jero pe shimon oke enenge mo nke ni kase mo fe atuni ni amo shida ke je mo fe ahanu cho dromo na wo asafonipa je anan ni ejen wasa asafo mi ebie o mami meridiame lewe je ningo asafo mi hu le hu ebashishi no se hu e wo mami Rosemond Arthur ni le hu eje Ansin Road SD asafo mi ami fe ambashe bi enani mene yiwa dromo na ameko wachon ni kase mo mi onupa yin fa ne eje fe wanda no choshin ake nyeba she shisheshi ni wasumo ake oke wo mediame asole bimni ni wojio ni kase mo fen shishi ni awasem wache kwa maune oboleo kezuba wo kemini kula ke wale sayo kwa musi le dono house yake ko ne opelesi mau ne mole ane waya ngeli bifeni bi wana usinga fiana onke hani bloka kano kuna musinga odrumio ehie ke hawo kufia ke no asuno pepai alina tonko ngwa kekewo okle mun konkronsi ke bana ba choni eba kaiwo no wanu ni kasemno sisinke trawa ke homba mnejinyo wana musinga kwa majesu no kwa magbenya na wanoncho Yesu Kristo bia simbamu. Amen. Amen. Ake pamo ye Sinai. Ngoni kani mo titiro bana ye Mose oloniji enyo icho niji nyama kene hu kuku niji eje. Ekenya dienche nye na noni mi fe Egypt vile. Ke boni mi hienye ke hiwale tamo okrofon. Nimi kenye ba shemingo ye bienele. Eneji yiwa ye moni ba Israel biaden. Ake kayame ye pamo koni ekame pamhe. Ke boni eje ekpamono ake ekpon ame ke je nyon yerishi ke ni neshi wale neke ni kani mone na agbasane ko egbe kanu fi oko ni ekenyeme koko mena chonde oshirahe ni ake neke egbe kanu ne shamle ni eje onake ni bia mi wa ejeme na ka ye ni na ba to ejeme newo beni ni e ashe la chamo hie ake to mona ke kwele ye ni yeli ni ke kramu ni ke ni fe onake ejinoko ni enaye mi she baba o ni bebashe ni keji ye ameshia eni ameyo tete ni nje keji ebalake aja china fufo ni abanu na fo glass mi ye onaga mo femo fio poku keke onu onye onu no ni sho glass fa ewo akebi ni ebana ne kan ko mo prepa ne ye ilacha mo here bi ko na exposure ba hale china fufo ne ko ni onake eyi ga ye ne kan glass ne mi ibeni ni akenhale ndes funjo kwa ehie lenwe kwa ndes funjo ehie de kwa glacier ni ebia ke enu fen lo meni ewo eja ke kai no ni te no ehia alo no ni ya no ehia bi baba owe ni ndes funjo ke la ke chenu bo de ni onu fen ke a shishin beton onake sanene engo ola alo be ke nu fi onena shinoni aketo sanene eji blame Israel egbeni ena tamboni oblanu ne lehun ena na ka egbena ke han blema Israel ake han vo yewo jinone hum meni ji ne ke egbene ji ake nun cho ke wo ebote pamo komni ni na kan pamo ni ke pamo ni ke wo ebote na kan pamo ni
ebio ni wo hishi yele dienche egbejano to na nika se mo hani wona ake na tomo ni ake ton Israel bi ye be mi ni ameyo ne kenyon yeli na shishin afi baba o ne eke na ajia me no ni gbero ni wa tun ni ike pon ame eye na pe eke ene ha ana nwendromo shikamu egban ni yene ene mliye ake wo hu ye wo be na mliye ne ke nwendromo ni ake ya Israel bi na ke to ne ke ula fio ne egbeni na ye ilachamo here ake no ni kun ende shapono ni ende basheno ye ni yeli mliye ake wo hu mene ake hawo bona feni oke chuni ni senamo abai ahawo keme koko mefen yo sale bi mo jake me jino ni yewa efe ke chon hie hawo ni o ba nye wo damuno no ni o ba ka ke jina kan ni le lo le shinwo ni evuwo ke ya wo se e ba nye ege no hu mo ine jini ka se mo ni mene o ba pwe ni wo suma ke o fe bi o ke o asafonu baje baje ni ka se mo ne shin ni ka se mo ejo shin ka icho ni ke yake ye okropon finjin ano asafonu ba wo ba ge dromo si je chinafufo ake dromo wo ye dromo ni je nyongomu alu nyongoden ha gbeme adisan ke Israel bi ye gbe krede ko Israel bi e abomoflo ye Misraim afi baba o ni ameyin epanu ake na nyongo drolo ke musun cholo jile ni newo nyongo ta ko ni egbo ametoino ni ejiemi ficho ehame ake drolo ke musun cholo jile ni won le eje sisi kenkle ni ekpon ame ke je Misraim nyon yele sisi leke ye gwemomin ake tan woni okropon fio ebiye nakan eke nesi wale tie ame na mo po wanye ejie koro ye okropon ke ewabi ni he wale yo ne mi ayi nyongo chonsumo no ni ke china sumo hie ye Israel bi aden ejake ame hie ekpa enu leje muni ejesisi ni ejia ene dromo ekepon ame ejake ame be no ko fe mu kla yemi wo nakanpe jiboni Yesu Kristo hu fe ehawo le ejesisi le epongo keje eshamin le epongo keje nanu blemi eke sumo ni yo nche wo sumo yin wo nyongo ti mo ni jesisi ni ejie ame ke ton sumo no eko wona ake nakanji boni efe eha Israel bi ejie ame keje ame nyon yeli ke ame no na asisi tan wana okropon fio okropon ke e sonde ton ebi Afrique mu e ke gugu mawo eno keje efuemi de kleba nwe ese de création wenchon keke enwe ebile bile ke efijami wa kwa Afrique be fio ke ena ke fijien e abile no ni wona okropon nyene enye bile sisi e bole ye bile sisi no ke bile ba gbe sin le wa kan efijien anu ni ene dromu ni ke wo ke to boni nyongo ke Israel bi yin nakan e tewo ni wo hiawa e tewo ni etron wo gbe ke ba na no wala hi wo edromu ne tambodo okropon fio e ha ebi ne nakan jiboni efe e ha Israel bi ni ejia mekene ni suwale ke je Misraim nyon yelimi koni ekechon amenia na ke drolo musun cholo ke mo bonalo yi ewa
Hallelujah. Amen. Drolo mobonalo ke musuncholo ji Yehowa. Na ka pepe ji boni ke chon Israel bi ye. Mandiame oge ko ba shi se je meni wo ya wo yin. Yo osafo maune ejom. Yeni kasemne ake hawo nge kole pilino. Yeni kasem ko no manaka. Yehowa mawo. Binisa sane ebime atese ha imewi ai. Me ko ya lobu na keto ni kaseme ke hawo ni ji kole ka me ne wa da de keselami. Eji lobu ne wasamia. Ne enye tio ke ya yo mimlemle. Ne kwa ke wakale wa mawo. Anaka ka wa ye jeno mi mawo me kla. Israel be mama wo ji mawo ne be mawo me kla. Lo emi ke mumuna na wa mawo ji mawo ne e be me kla. No wana ka bene kole esun ebi me ne ebo emode nge ani yemi asiwo wemi atete mi ne ebo emode ke ha me jaji bene Yehowa mawo le hu egbewe Israel he be ne ajesi lo ekato ke ha me ne de me ke ko wa kaneno ko nge lawo mio yi lafa kenya ete kalim ne ji nyuma ke ete ke nyuma ke wiyo ni kanem ko ngalijo ne masu ma kane ke on bone che mi misan lenge ebime ahio jale yawe hu misan lenge ni ne yo le gbe yo ahi Amen. eja kan ele wa bosu ele kan zu keke jiwo Amen. yawe lenebo ele bene wa nge ha lo emisan lenge wa ka bene bicha lo binye ke ebitesi motu eye ebrotutu kula ha le ko je ko eje we mi daju le Yehowa ma le won misan lenge wa yi lo kan Israel ma bene ekemeso nye pene nye ko pene yanke ba yo ne ajese po mu ina ka ke kon yibme ma cheme ke ba ko ko ni mini simoni ke wange alo somni ke ha alo bene bi be ke ni san ka ye bi me na ngeno na ki kon eje be ke jama si hiomi lo Yehowa ma wo eji drolo eji mo bonalo eji ndoko ne epuo ebi ma hipie ne eji ndoko ne wo ebi me eka nge wa pio be ne wange no mi wange ni kumenu ma de ke alo nge wo son ka de sample apatio esuwe kuno na aka onyimi sigbe Bible fam esuwe kuno na aka onyimi pio enye we ne ma uja benesa imi nka mo eji wa bulonya ka muna no ma da skole ma chomo wa ma ye ka buame kune ka bne monken emisa wonge wa hiyo wa minisa wonge wa asafo bi mahi wa hunu mahi wa bi mahi keji ka agwe blobo pa no alo na ka ange mauseje yo wa nyina ka ne tuyi wa mamu alo wa wo mebua kuna nyina palike wa ya wo mau eblo ta de amen Amen. Ne wo wonake Yehowa eye wo ide kan. Eye wo ide kan. Tan wona kan ne ha wo ele akesun kekeji wo. She finse sun wo. Somo go kra bena ba na keto ne ken somo ne. Ake finse ri nche le non iba mu ewala. Ke funshi ke han ne ken sun adebo ni ne. Shida yowada. amen Ni kasemo echano ni ehani wona boni yiwola remo meshikamo yo ehan. Oman Rose fe kralo ni ela chonwo ni fi e die ne. Yo, osafo ira don. Gbala gbo ko ye bi e de ke nkan de won na wa jake. Emi eyi obo ke hin no kan won. Hin no kan won yi mi obo. Ni ke o kan de permis mo ni wo kan de. Wa na mo se wo ni di enyo. Ni ka se mo mi no, no se wo ni di enyo. Yito ekpa kuku ni di ekpa ke ashio pawe. De kan yo ne ke no e wole kemu Israel bi ile ake ni ke mbiji Jehovah ni majienye ni mawo Egypt bi ile ajatule
yenye kueno ni maherenye kede nyon ni ameyo nyele mike mihe wale akonye ni nono mike abla Egypt bile atwe pawole kanyo yake mamo nye mafe mi dinche mi man amen ni macho nyenyungo ni nyale ake mi di Yehowa nyenyungole ni ejenye keje Egypt nyo jeli lemlele amen hino kama yine kenwe mo neme ni kewoke wonkwe miji eyemiye nichoke miji eledina mo ledi Yehowa ni ehie tichi kemo ko ehie tichi ebe nichoke eyahe wale ye ewie mo na ewi no ni no na ewi ole ho ele no ni ewi wo no wa ni ehio etichie iwoku kan ne ke miji no na la ke eke miji ya kuku fio ni okan ne mi shipawo so miji Yehowa miji nyanimo mi majie ni mi mawo nyamne gwa ne ye mo gwa ne mo kan na me ka fio nye no Yehowa simo na esimo ye bie okono ko ye bie ka nyo na mo di nyo ka nyo di moko ni ekola ka cho tahumono alo noko na moko ya nwole akrana na ke ba cho eno ni egweyi nenye no kafe noko ni ekola ne ka wone ebehe wale ne ba anye kafe alo esumu kafe si akani a cho nyo wo isake si efio na kan no ni ke waka jielo alo polo na moji polo ji moko ni ya hene ke nyo ne na ya mola klana na ne ya hele ke noko ya tuna ne ke hele ke ya chakele ni hele ke je no na ni eyomi ke ba heko ni hi moko ya ni ke ya henyo ke ba ekele ya hioshi heko papa moko le hu ya nwa e kura ke si ya hebu oyo ya ko heta agbene eyihe nekeje boni na nyongo ba fe Israel biye eba mo ameto mo nyon ke ha abonsa ke ha esha ke ha Egypt man Egypt Misrim man ni echo esimo gbokono ni eba hele ame ke chomo se no ko ba hele ame mwene to ke to mwene wala shile ni te ke cho Jesus Christ gbele ni egbo yeso mo chu no eba helewo keje eshanyo jeli esisi amen edi dromo ni keni ko na ake hawo o kanoko pa won ni ka wo kanyi ngote eto mo mele ko ni ye ishohin ni moko ejemi egbeshi truka e bote nu emi nu e ba ka mele ni ye isho ni ye yo eri nube eyin ishoten e wa ke poko gbe mi e bo fie bo ni fie wa fe mi ni e ba gbo ke le sele mo di e ba gbo se dromo na akapa e ha mo na le gbe mi na mi akesi mo pa mi ko ni o fe mi ni ko ni ma helebo pa na ka ha bu ne e jigbe na anyo no o ka die ne anyo no e ke bo o ba ko yi adama mo pa mi ni agbla mi na mana hiwale mana hiwala hemo alo masipa nípa totori ni ma hinu emi ni wa fe mi ni ma gbo na ni mo wa fe ha wo ne e fo pe ha wo e ka ba ni ma hello jula e ka ba ni o ka gbo sidi ni oba mo pa mi no ba anyami nu ka anyami yu na ni Yesu alo ni mo egberebe keto wo no cho Jesus Christ ke ha wo ne won ye Israel bi ke Egypt bi ahi sigmene won ye wo ke wo yira he mo hi no ni Yesu e ba fe ha wo gbana na egbele ha wo akashi wo ba no ne kashi ke ha wo bi ane agbele gba ha wo akaba mo pa mi kala je ba ko ni ahele ojuwa to mo no wa bi ami ahie akanyo ba e ni bobo ti ane ke lele na mi ni nyungo egbele gbe ke ha ni onna yura hele mo e ga ore abi na fo wona na ni we ne da ona ne ka no ko le te no da e o ame ka fe ni tumo
Menguma woto be hame. Oh, ekola kesho be fiwe. Mma boteleleni. Sibeni ame helio sie. Be afa oho eti. Ni ame na Ibrahim. Simene le kasemo nke wa besi. Obanyo ya so wo fefefe. Obanyo wo gbe na fefefe. Siku mo ne ka Ibrahim pon na mi ni je pon mo na na gbelegba wa ke. Wo mo mi ni wo na wala. Le oye ba pata. Ewo mini eshomo eshobo ake omu chemo ni akecho we. Ohere no ni wanye no chose. Mandiame. Okay, kuku wa chano ejeme. So mochu. Wanye rose de babawu ne wanaka. Loko amadeke loko nyobo yemi ne loko makole. Ohio jamacho kenuku. Ne ngewa pio jina wangelo mpong wange ni ngwa wile choka asuno neke esumo mose ne majo hiyo wongelo kama ha alo beno kale nyama dio o machunya ni kama ha ke waye Israel bi apomi wale kan nge Misraimi jemio angumwoko kedas ga akpon loko jakeji ne keji alebio mi wadeke ke wasumuna munde alo wanuncho Yesu Kristo ejino kwasimune no ke wakanlo nge mbak bio awumio yineji nyuma kanene ji nyumle wiye ke ino edio wono ngele joken eta kanu no bio tete bene asomole simo e bason ne engo ewa mi ha ke pon ni wawu no bio ne ji wanu Yesu Kristo e be kan la asomole simo e bane basumo ne ngole wala ke fosike hani babawu lo otika kene wanange mjino ne kan wanu Yesu Kristo eji no kone jo alo made ke emuoji no kone hijo wa ne ekewa kon adisa ke waye kleke Timothy ma wumio yenyo kane meneji epale onken Kristo mo ehe ke sambo nge binesam kone nimne chuo ne aye ke je yam ko ngenyo gwe yemsision etan kan o ngeya yami lo anuncio Yesu Kristo enaka esaka place ke je yoke ba ne ba pon ebi mene choka angeno nai ne ba pon ebi mene choka angelai ebi mene ye ya ngo me dibli esaka e ba pon mekeji lo ba ngwe ke ha e banano e ba bonga sonchuno ne kula et très beau mon c'est était signé comme ne ekeba pon eminkem babo yora ziken e ba hisinge helomi kamene eminkem wa hisin kamene minkem wa nge helomi o wa nuncho kwa pon lo e ko wa hisinge helomi ne minkem wa filo along wa blo ine wa deke e di blo ine denga blo famio e na kula ne no me kula se ne mo ke sabo ne jowa ke ha eminkem lo pio mi ko wa benyo boye msisi hu because pio wa yi wa he e kan lo ko mo e ke sanfole ke ha amen ne won ka bo fen wo yi wo e ja ke mo ko e mo e shan afole e ha wo je wa ngi no ko ni mandia me asan be ko no ni fio mi na pe ye ne ka dro mo ne ye jianke ko ga mo ko bote pa mo mi nye tra as nye yo ni bi e fen na adam dani nye ke nye ni jin wo jiansi ni aketumo ni se ene ebe na kan kra gbajiano to boni ngobo to ye nka pam fe mo ni mi e ya sra to kokora leje mo ni eje sisi ni epon ame kani ni shiwale ke je Misraim dani eke ame ba se Sinai goi ni jame eke ame bote ma momi ye
me kwa mo afio na aje osisi da na baboti o kwa mo mi drolo ke mo bona le musun cholo ji wa na kanje boni efe ame ni boni efe ne na kan pe Yesu ba fe ha gbe me adesan fe le eke e wala pa fonsin e ha gbe me adesan ni no se dani e ha wo hegbe kono watu monyomo bi ni wo komo se dani e ha wo e yeli si abona ko mi ne ma fete e to ebo ne ko mi ni na be to ebo ma fe mahare ihe mo ke yel ba hi mi e wo nnende aka he mo ke yelie ehie emrin ni nojino ni wo mi he wale ne ha mfi oto ebo ihe egbejano to ni opon mo ya mi. Amen. 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 Le wo wona iwala hemo ne emlin shikamo wona ake Kristo e ba chunu chimo wulu e hawo eke ni yemo lechon hello ni ibahinshi alo ibashibu egome ate ejiloko ni shishinu mo wa jembi nu shishi ni jenshi pala ehun nu shishi shi wo meni wo yo Kristo ni le e wo hiyo ene wo yo jegban wo nu shishi jegban agbene abashe Sinai gon hi agbene wandi ame wonta wo pe pamo boni ye wa ka metele ihan wonta wo pe no se asaboni pa je ba cha no ke Madam Rose mu ye ko ne kwa shi no hun be kana kan wandi ame yo e wa ye sumyonge Sinai wo ye loka eje mekeje nyugo yim sisin aloke meje wa de kin Misrim lokoji abasu Sinai yo yo ne wana kan ahia blokeji he ko lokoji abasu lejon lolo si hun wana kan engosom otiko ke masike ha me alo somio eno mimma ne wana kan bochu alo bochu mi ni chumio ne le hun eji otika kenge ablohami engo ke hame ne ko ye somina ke hame no onange mose omio yineji nyunga kene kasi nyenyo ke ewie ne no ite no ni chita ke selamio aji otikomi se ketekle no madeke ni kasi me gbugla mi ha wono wana aji kan asitom ngesi na yiwo he ke bupom ne Yehowa ma ekomi ke sepeno ke o maka ne loko bo ku nge Mose wo miomi neji Mose wo neji enyo yineji nyunga kene kanem neji eten ke asie pa le hu ediowo bene emosomio ke ha Israel bi ne kanem ya le kikon Mose kuo yuwo ke ho mawmo ya kene ya weche Mose nge yuwo mi ne ede leke eya ne eya de Israel bi ome ne ji Jacob ni na ke ini cheme nye na no ne ipe Egypt bi ome ke bone ike hewam jenye ke je Egypt ka no ne koli pelino ne ihi singe ne ingo nye ke ba emini che yengo lo hiyo kenye mabuye gutwe lenye wa Yesu miono lenye mape imini chaye matitriu pe mame kola amen eje ka jo chuo ye no jime se nye lenye mape ye ma kronkron amen lenye masumo mi ka osofo hin segmino mode Israel bio amen amen Amen. mo esun adesa le kondisi wa mene ke kome ka je Egypt yo e pange mano de ke amape e matitriu mama yefu se mela mape e matitriu na miyo o sofo hu majim na masomole
ya o mau eji mau ne o o ma de ke ka be ne yo fo yo ngel ke enu komi nu ye c'est que il faut se faire dire ja wa ma to wa ma wo yi ne ko kane ke chano pago ke panye kan mo se place ke ba ne ba che mani million ne ngo ya wa segun yo ha me ne ma chu he no ne adeke no chua no ne ya we dio o ma pe mo se pale ya we bo ne ma de amen Amen. no fe no ne ya wa ma de wo o ma pe ne mo se ya bo ma mani ahun e chano ke ba ke asibe ne angomla ni ma mu ke ha me ne ma kudo me nge ablo ya me ka pe ne ako pe ne kenye pe ne ma ibo ma joni kenye pe ne ibo benye jo eno ke no dini ni la kenye pe ikenye wakoti nye kenye nye me akoti hu mla ni ke foske ha ni ka ne no jino ni lo ya wo ma na ka esu wo ale su bi me samenya keji ke ko ya su wo e mani kuma no mi oti ke ha mu ahun gasi be ni tene esakake e banka wa ke nyangede yo le anga ke ogo bi mi ne pe kai mi no ko awo ko kan ko ma pe kai mi no ko ma e no me plaji si wo ne ye wa ma e ke ha e bi me ngasi na yo si amen Amen. Je. Tamo boni wo nyimi yo ewie ke chon hi ka wo kwe neke akpo alo apofemo ye sina gon ne ejiso to kokra ni bi eten ji opo fan ye mi kankle no ji heni adie ame ke janyu yeli sisi ke bawa sanai alo sinai gon ne no ni ji enyu pam ni nyongo ke ame botemi ke no ni ji eten aha amema bu alo jamuhi nibi etene jiopo no kayo wake pamoneke Israel bote mi sana igun ye esule kwa ya pamon kroko be fe ai ke me ko meji Israel bi ke wo fe o ba yo wa ke nyungo je epo ye gbeso to kuno ye sana igun ni on le comprend que le dienche e ke no de ba magono que ni gon hoso ni la que la sunje mi ni tetrement en gbe ye gunwe mi ene me ka fi ekun e bi oni be fin bi ehin ojemo mi ni ohin akapano gbeko no dani ewe ne ke pamo jemo ni boni ji e bu e tun ake ne ke pamo ne ka me fi oni e ko no pamo ke yuraremo abema de san fe ahe eko ejake ewe neke kitan nwane ye pamomre ni no se ha amema neke bune ke emingbejanu to fe e chowo amemin kusumi ni fe mo fe ye mi e chon ake woro baba Messiah baba ni nibi fe na fio ye neke kusumi ye pamo ye bune mi e chon ake Messiah amba ile hinin song akaseyo iwo amenu sisi ake Messiah baba womo de ke ba je nyon yeli ya ejid bi adempeji emuni new yeli ke ja shami aje wemi Amen. ni eko gbeme adesan fe aye eko ewo je jie mo pekeke ejie ame ye Mizraim no yeli ke nyon yeli nemi si ejie ame ke nje eshami ni no ewon eha afi ne ke mama bu ne ko ne ke chon ame boni akpa esha ye kusumi ni fe mo amrin kaji moko afi esaji
ni wo ne kakwamu ni eke Israel bote ye Horeb alo Sinai gone he eje kwamu sort kokora ni eko agbeme adesan fi ni osikun ne no ayirare mo he noko wo heno kamo ye ne ken Sinai kwamu ne minjin ake Messiah baba leke la baba hwesi ni kakpon gbeme adesan fi kajami eshaye amni pamu ni irare mo be mi e follow moto nkati e moto no go be mi he wo pamu ni eke Israel bi kun ke ye Horeb alo ye Sinai e ha wo shishinu ni e ko gwogwala irare mo he eko ke ha gbeme adesan fe je Israel bi peni ene dromoni nyumo musuncholo mo bonalo ke droloni amen me wo be me ni wona wole ne ke ni bi na fe maro somba ojeme mandi ame e kan ne go ka chon hie aga be me ni Mose eba kan ne nyumo kitan fe e chon amen I'm here now can bafi mini. Abafi. Ni nakano here mo. No you know here mo ni wohun ofo kenyu mo hamo. Bibli ni woton. Wo gbotwe ni wo ba tale fa ni nwe wo nu church. Yehowa ene ife don woni o ke mi ma fe. Shi se mi yen o san wo ya bi o se ko. Ni pene e ha wona Kristo enuchumo jarawale ake kaji kunle wo ye wale ko no ba yin wo ke won wo ikeje na kan sigbe mo am niyen won Kristo echunwe noko shi tan woni asafonu pa ke ike dromo le no mo bona lo acheni inoji muson chonle ni ike hero wo yi wala da gbukegbe na ake nyanmo ke Israel agbene nunchoke eyemo mba eba fun ami hin nkeji wa kwa Mose oloniji enyo icho niji nyuma ke ne hu e kuku niji enu mo ke ipa e ke no ewole agbene kaji nya abo mitwe nya aye mi pa mo le no le nya chumo mi die nche mi no ye majin fin atin e jake jele fin le mi no ni amen e ke mi ba fe nya osofo yi ablade mi ba fe nya man kronkron noni oke alo noni eke Israel bi le ne amen man rose yemu ne le fiage ni pm ni obanye okay o e ka o kwe yo neke she wo yemu ni nu chole wie ne eke no wale agbede ke ti nya abomi tuwe tuebo ifi afole o ke ti nya abomi tuwe ni nya ye ni pa mo la no le mini ma fenye she wo ko me ejele ebe bi was mo she was mo ta ko le te ni bi na fe na ke na she na fe na ke na no mo le wa nya wo fe she wo ye wo ya atawa ni asha ni mo jo mo ni ma no ko fo ka jalo ni e male ko da ke ni she ke fe mo ene ko ni mo ma fe ene ma habo kaji oye mi pa mo no ma fe bo manche me ka odehe no ni Petro hu maye Petro lu emi e wo ko de ga ya ni ka ku ji na am ni le no tole ke Israel bi le mi wie e pa mo le mi ji ni mo pa mo e pa mo ni e ka me wie ke o pa je nkita no ka ni poile ano mi ji ni mo pa mo ka e poile ni ewu e ko ji kita nyuma na ka hawo kete na ke kita nyuma na bebi ro na me kuma me ko aka one e ti ble masande e ko nko aka si je wo jine no bi na e wo na ka hawo Israel bi amla na ka ha me na me ka kudo te fi ote wa agbela ngene ka ha wo ni chaka won ya wo se wo ya wo hi alo be Yesu Kristo gbele ne bagbo hawo wo le yin hawo hey nyami no nyami yo komo le eko hakesi
je wa le je dan wie mo ne ni ne kekita anyuma ne aja mi enyo ka oba pele fa oba na kesi e ko wo ka nyumo shina mo he e ko wo ka wo he kenkle no na aja mi enyo kenkle no ko wo ka nyumo shina mo he ni no di enyo ko wo ka adesign gbogbo ma adesign won wo shina ni ne keni ne le no ba je mi po no chofo e ja ke kenkle no ko nyi pe bo le to na he jole o ka nyumo tin na ne je enyo ni ko wo ka gbogbo ma adesign te le won ka o je no pepepe o ka mo ko be sani ko nyi ona ke si o je he jole lenche na pa ida ko bode mo le ka ko ke ne fi te aba he jole je ma gbona na kan ye ba tuni ye o nyi o ka mo fi mo te ye he jole wona Israel mo ka cho tu wona Israel mo ka cho tu ebo no keke ye wa ni mo ha ni no cho Yesu e ba gboni eke elewo ni eje wo keje eshanyo yeli yesi bona fe no chemo odehe meni ameji amehe meni ameyo he wale ye ameshi lemli ke to Yesu Kristo eno e wo ka obotwe keke ka mi botwe mi fetu ebo mi anyu wi mo ni obehe mo ka yeli yanyumo mo ne tuwe no buo mi le efi na akesi yakani e ja akesi hemo kayeli dino di han wo chi o wo benko na mo nyumo ni kete hemo kayeli no ni e ba fo mi ni tuwe bo mo e ha wo ni agbene obanye ni onyiye yemli ni o chi o he yemli ni o fio no ye na mo Yesu Kristo mi to woni wo ko mala yo mo ko wa akesi agbele mi be ke ha mi he do shimi ye ka Kristo mo ni yo memle ni okudo mi emli obana ka ogbomo to sumu mu ani oyo mli le enye okudo bodo chuchuku sunu wona ka jo follow ate no wo yo mi akọ me na je chata e de nya wo ni fe mo ni pe to mole si wo ka no afafo no ba le Kristo we obana ka na ka suwo ni ofio ni te mo chata ja ke o jata e tri shale wa onya wo sumo be wa enye ka ni akeye na ka suwo ni yo mi egbu ni agbana Kristo mo ni ba yo mri ni efe bo he leje mo ni esu ba he omi e ka ocho bono mi ni bono he wona ka mo ka elie ni chibo ka benke Christ nyumo ni agbana fe tu ebo ka hale agbana anabo mo shotoku na ka fe Israel bi na ka mene je wo nyumo sumo akesi ka cho Jesus Kristo no wo jimo wo hale ka cho no yan wo ba hye pi e da ka kwa wo sunu wo hie ka ya pe mo konta woni efeta mo mi esimo ne efeta mo bu wa bra abi pa akesi nyemi no ina ko he no ya ma ya ejeme ku e ka ba na ka je no kokura no ba ka wote e wo ennem apagbe ye wode nwene Kristo fe amen no ma le konkron emne be mo ngoje gban e jake ikekaji ne ke jembi ne amen na wonu chumo papa eke na amba ma no nyam ameha wo che ofile ni wo be kan wo yi shinkaji wo ye kan Kristo mandi ame jeme no akenye mo ke Israel na begbe asa fo motu ke wa ye kamne wanyo edike salami wana kan mo isun emo nene ne nuka kine ngela na lepeji na chapika epome ke konisi wa mkeji mizrim keke simunka ape ema niche ne wadeke ahijwa wake hale sikwana hu onaka before ka wa de sai lo ka Israel bi wasu kan ko kamene wana ngini kasimu ka ademu se kanu fere ma odu ko api o mapi le ke janyo le o mai mlano ye nge woni chemo wade ke won chemo wade ne ko aka ni lugu nge roma bia umi yipago kani me yipago eten le ko ma denge mla hike mla no ya njile lu debi anu kwale minyo kipi mla hiyo ikolino ji yayam le ka jine ili
no ji heko kepi mala ne deke o heko kon onyemino no ko wayo mla no yempe e wo ma deke mo bi mi se no ka kene engela ne Israel ma ke wo mo wa fi obinu wa le peji kan engela ne e ma wo wa no keje heko ke ama heko no tira ke peji kan e ma wo wa no keje helomi ke ya mu Amen. mo wa no kaje mumi kaje kaya nilemi kespa no ho nesubon o madeke ke mo madeke e ma otiji Israel ne ngala ne e ma chon e ngala ne me obene le no ji me ka bene me bene ngame chon ke ape ha aha ne ni pa hunali kaye no ji mo ngala ka bene mo ngel ha ne ni pa hunali na ye mlano na petu ke ha nenga wo ma pio beno mio o ka brema Israel bio meno lo mo nga mi nka mo ucho ka neneji emunyu wa pe ha ni pan nga nya bebe no ko ne libio ko ne mo ko nga no nya mi wa ba e ba je wa ka me kura e ba pon wa ka me kura ka me ne pon Israel bio ka ji nyogo yim ne Israel lo ni nya wo ti pe ji ka wa petu ke ha ye wa ma ke gu him ke yim no amen Amen. Je na demlie ake shinwoi be shinwoi son ni wasma ke shin wona ene shitani obaba mlie okwe no ko ye Mose wono niji enyo icho niji nyuma ke ne hu kuku niji panyo eke ni manle fe here no shikombe nyameke ni bi fe ni yewa ibile wo fe ake ni Mose ya chi manlegbe Mose ya chi manlegbe nle eha Yehowa je ayo mo ko ebe ne no heremo ni Israel bi eke ha sha bene ejeme no wonkwe shinwoi ni jipo ene kentma mo na emli Maye no kenkle ko maye shiwe no ni Yehowa ke fe wo fe na kanji Israel bi ano helemu amanya mefe hemu ke yeli akefio dana na atoebu adumu hemu ke yeli dana wayo hemu ke yeli ne mo ke sen ko mi si hemu ke yeli ye Yesu mi alo hemu ke yeli ye nyungo mi dani obanye ene ofe Israel bi na gba kome ni amekepe ni me pi kenpe ye wo yino na ejin ake amesusuo ake to ebu ejo ogbo ma de sanden oba egbe to ebu ejo hemu ke yeli ye nyungo mi hemu ke yeli e de nche dromu ni ke ni no asolio na bio nyungo hemu ke yeli ninu wawo ne wo yibi aketo ebu ni bi na ejebe ni bi kuma enu ofio ngo susu ake no me banye amefe wo sole motete onye Solomon do solio je no jino ni fio ni ha bu onye ke Solomon acha ke nyongbo o ma hile onye o ke acha ke nyongbo onye o ke no ko no fio acha ke nyongbo o he mo ke yelie nene no ke hie nyongbo mi se je no jino ni tuoni nyongbo je mo ni tuoni drolo ke mo bona loni wo ke ni bi ne aka agwo nyongbo na jiami noni Yehowa eke wo ofe bomodomo le diache he wale no ye soa yenye bu ma ko ka me ashe amesha egweko na mefa ma abutu heni saka na he mukayeli ni abanye efe ni ne ye jiake amena he mukayeli ye nyongomrin amena he mukayeli ye Kristo mi eke he mukayeli ke enofe no afo nyongono ino awule he wale ni enye efe to ebu ene to ye nune ni me baba o ntun na kan je wo Solomon klem alo wo mahile wonye wo ke na wo nyongo na jami chiwoi ni hawo chiwoi song nyonwa nya mu no e ha bo hegbe
koni bodi enche ohra no kwe legends ne je me keje Misraim keje Egypt Misraim no wo amekwe ye hemu ke yilimi no ni ametu no ni nyombo etu ha me koni amenyie se wo nyombo anye mgungu no kra ha bo yegbe koni bodi enche ohra wo yirahre mu anwe wo gbe bodi enche wo ba hra ketun hemu ke yili no yo ye Yesu Kristo mi ni wo yue ake hemu ke yili e ni kenini dromo ni kenini etu ye gbe me adesami gbe me fio ameni bi tomo na mke ake hemu ke yili e eje amedi enche amedi je na kan shiwoi nyomodi enche jimu ni je emambi le ekame bote kwa momi ni le no nku esaka mekan ko na me fe to ebu enya ye kwa momi na kan pe jibo ni Yesu Kristo fe hawo eko wa bote kwa momi ne wo komu awowo he wale ko no wo fe to ebu wo ha ewie mo ke gbaja no to fe ona akeye Horeb alo ya sana egon ye nyungo ke kita nyuma ba hweshi ye jeme e ha ame keji ame hemu ke yeli ha nyungo mi ni amamu emi ni ama fe to ebu ame hale e ba fe ame gbeme so to kura ye wo jinemi e ba ha metum wo sofoi baloi ketu amenu jemune fe baba ebale nyongo ewo anyeme toibu ke nitum ke mla sanji yo jeme onyo yemla ni toibu bemi no onyo na toibu no be hemu ke yele ja ni bi ne fe nyi ya mengle no je shidaji ono ni hami bula mo kan o ne mandiame ye kukufo mniye ye shishingbe hu ene kan shinwe ne ahie nani wo banye wonde ahye no ejeme yo wana kan adisalo kan Israel bio asusu kan adichum manyi ne wakome ngesi woni mo keme wo ehi se kwa ye wana kan atisa ko ni chumbe nyene e ma he yiwa gbegbligbli ne ko ye wo kan adisa hin ko kan ni yaza wo mi o yinu keten kan ni je pa eke wo chuwa kan to yine lablo no chua no le ni che eblo c'est tout blanc ne sa wo chuo yawe ngoke hawo ne ko pale ya za wo yi nwe pa ke ewie kanem ne ji ekpa hunken so wo chuo wa pe yayam na wa ple pe ni ne ahichowi papa no wa pe opo ngekan tako sam nge ohimi wa ya mi ha wo chuo wa pe kan bagbugli ne koyo mo ke ya ingare ho wa ya me ha no be kan bagbugli ne mo ke ya lo wa hian lo ko ne ma ha ne wo o ma pe dalo lo ma pe tubulo ke ha i ho wa ma ne ko ye lo ma wo mi yete kan ne tin ngenyo ke ete ho ke wo kala wa ton ne mo ya ni onyam ya le he na onyam yo e bo le ko ye o safi no ko kula ji wo ngema wo he se mo no ne ngo se wo ne engode kon wa petwe ke hale ke gu hem ke yimno lo utine ngampaji kan ke mo ngune ne ngo se wo ke menye pe na ke pe na ma pe ke hanyo minisa no wa jesi ke ha e pale ngo de kon wa pale ni wa ba yin ko ne bi ni e ma hewo e ko amen amen ni woni ke do mo pamone no cho e foni ne chemi nkebu ene ke yo mo nana ni ji wo sole mo ke fa pamo ake wo fin obani no cho lenje awo hiwale wo ke na emi himo ke yili do se wo fe to ibo won le ni ne ke shiwo ne
le wo ye ne ke pa mo na amni enwo ehawo ye wa ajo ni eye bu awo ake no ni wo pa agbene e ba fe ehawo fen chata ke nyawe ye wala don ake nye bu awo ye woni kase mo na mi ni shidani channel mo ke ha Hope Channel Ghana ye abine 3ABN Ghana ye ajo ventures ke Elicom Multimedia Group ke nyeme kuko meni amemimboa ye gbe structure no oke no ncho ajo nye fe ke ji yo afi dromo mi no chi hu oba san oba pe ko ye wa ajo nye fe ye ha osolia che ofi wo bi ndaboshi wo mi comfortable wo mi bi no ncho akene ke pamo no ke obi ne panne wo hu oke wo ebutemni eja ke wo mu obi emole wo bi no awo hewale wo ke fe twebo hambo obi Yesu Kristo gba mi. Amen. Amen. Yeah.